पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भारत के ऊपर लगाए, हमारा रिस्पॉन्स मैसिव होगा। भारत को जो नुकसान होना है वो हम सह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मिलियंस ऑफ पीपल जो है मर सकते थे और कश्मीर के इशू पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मिलियंस ऑफ पीपल मर सकते थे, वो न्यूक्लियर लड़ाई या न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये तो युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ से जा नहीं रहा था। तो ये मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। ये तो नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई थी और किसी भी हालत में अगर ये युद्ध पर भी चले जाती तो न्यूक्लियर वॉर पर नहीं जाती। देखिए, यहां पर यूक्रेन और रशिया 3 साल से लड़ रहे हैं और रशिया ने अभी तक न्यूक्लियर हथियार या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ये तो जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, ये मैं समझता हूं उनका स्टेटमेंट जो है ये जहां तक भारत और पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस विषय में वैसे उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जहां तक रही बात दोनों देशों के बीच में शांति लाने के लिए या उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, जहां तक कश्मीर का मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। अगर कोई भी डीलिंग इसके साथ होगी, ये बायलैटरल इश्यू होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, रूस या कोई भी बाहर का देश इसके बीच में नहीं आएगा। यहां पर ये सिर्फ 1-to-1 डीलिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कश्मीर का सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 2 हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान कब और कितनी जल्दी भारत को वापस दे, इसके अलावा और कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं है। हाल ये है कि कल पाकिस्तान में भी अपेक्स बॉडी जो उनके न्यूक्लियर पर डिसीजन लेती है, उन्होंने भी बैठक की है। तो उस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई, लेकिन शहबाज शरीफ के पास तो न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं है। वो तो उनके आर्मी चीफ के पास रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कभी भी उनको न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दिया गया है। ये हमेशा पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल पे है। अभी उन्होंने ये मीटिंग बुलाई, वो तो उनका हक है। क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये पहले भी उसने धमकी दी थी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद हमने बालाकोट किया और धमकियां देता रहा, लेकिन हमने कहा हम ये धमकी नहीं सुनेंगे। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल आउट कर दिया है। क्योंकि एक बात समझना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि भारत फर्स्ट यूज नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो या किसी और देश के साथ हो, भारत न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है, और उस हिस्से में यह लिखा गया है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार चलाने की कोशिश करता है या न्यूक्लियर अटैक करता है, तब भारत का रिस्पांस मैसिव रिस्पांस होगा। तो ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भारत के ऊपर लगाए, हमारा रिस्पांस मैसिव होगा। भारत को जो नुकसान होना है वो हम सह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अगर पाकिस्तान को इसमें कोई गलतफहमी है, मुझे लगता है वो गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियर धमकी से टेररिज्म को पाकिस्तान को बढ़ावा देने को रास्ता नहीं देगा। जब भी पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद अगर धमकी देता है तो उसको धमकी देने दो। अगर इस्तेमाल करता है तो पूरे तरह से पाकिस्तान को हम बर्बाद कर देंगे। डीजीएमओ की कल भी बैठक होनी है, तो आप किस तरह से अब देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, फ्यूचर? देखिए ये जो जब पहली बार डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, तो ये हमारे डीजीएमओ ने बातचीत शुरू नहीं की, ये पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई। पाकिस्तान बहुत प्रेशर पे है।
ایک تو ان کی فائنینشیل حالت خراب ہے اور دوسرا جا کے جس پرکار سے یہ ان کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس میں کمزوریاں پائی گئی اور وہ بھارت کے ایئر ڈیفنس کو توڑ نہیں سکا، وہ پرابلم تھی اس کی۔ اس لیے انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے امریکہ کی بھی مدد کی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے امریکہ سے یہ بولا ہوگا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم آگے کچھ اور اس پرکار کی کارروائی نہیں کریں گے اور ہماری مدد کرو، تبھی جا کے ان کو آئی ایم ایف کا جو لون ہے $1 بلین کا وہ گرانٹ ہو گیا۔ اور دوسری بات وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی بھارت نے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، یہ جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ ٹاکس آف ٹیررزم کی ناٹ گو ٹوگیدر، وہ رہے گا۔ یہ بات چیت ہوگی، یہ صرف ڈی جی ایم او لیول پہ ہوگی کہ آگے جا کے بارڈر کے اوپر کس پرکار سے انہوں نے شانتی بنانی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ ہماری پالیسی طے ہے۔ ٹاکس اینڈ ٹیررزم دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ انڈین ایئر فورس نے بھی کہا ہے کہ اب کچھ دیر میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پورے آپریشن سندور کو کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے۔ سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے آپریشن سندور کو، کیا سکسیسفل رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھارت کسی دوسرے دیش پہ گیا، ان کی ڈیپ ٹارگٹ سیلیکٹ کی اور وہ بھی 9 ٹارگٹس، اور پورے 9 کے 9 نشٹ ہو گئی اور پاکستان اس کو روک نہیں سکا، میں سمجھتا ہوں یہ 100% سکسیسفل آپریشن ہے۔ اس سے پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی خامیاں بالکل سامنے آ گئی۔ بٹ زیادہ کر کے جو ہم کیا کرنا چاہتے تھے، جو پہلگاؤں میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اس کا تو بدلہ لینا تھا، اور یہ اس بدلے کا پہلا حصہ ہے، فیز 1 جس کو میں کہتا ہوں۔ آگے کارروائی 9 ٹھکانے تھے ان کے ہیڈ کوارٹرز، جس کے لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، ان کے جو ہیڈ کوارٹر تھے اور بڑے بڑے لیڈرز ادھر اس سمے پر جو تھے وہ سب نشٹ ہو گئے۔ اب مجھے لگتا ہے، اور یہ پنجاب میں بھی ہوا، یہ بھی بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پنجاب پاکستان کا صرف ایک حصہ ہے جو جہاں تک پنجابی حکومت ہے اس کا خیال رکھتی ہے۔ اگر یہ بلوچستان میں ہوتا یا خیبر پختونخوا میں ہوتا تو پاکستان کو کوئی فکر نہیں تھا، یہ ہوا پاکستان کے پنجاب میں، اسی لیے وہ گھبرا گئے ہیں۔ اور ابھی بھارت کی پوری کھلی چھوٹ ہے، ہم نے بالکل صاف ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کبھی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوگا ہم اس کو دشمن کا ایکشن مانیں گے اور پاکستان کے اوپر اس پرکار سے کارروائی چلتی رہے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آپریشن بہت سفل پوروک ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہماری ابھی ڈاکٹرن ہے اس میں بھی ابھی تبدیلی آ جائے گی، ہم کمپیل کریں گے پاکستان کو ٹیررزم کو روکنے کے لیے، اور جب تک ہم آگے والے دنوں میں دیکھیں گے کس پرکار سے کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں راستے کو ایک ساتھ ملا کے ہماری پالیسی بنتی ہے، جس سے کہ آگے والے دنوں میں پہلگاؤں والے انسیڈنٹ بالکل پورے بھارت میں کہیں بھی نہ ہو سکے۔ پاکستان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بھی بھارت کے اوپر لگائے، ہمارا رسپانس میسو ہوگا۔ بھارت کو جو نقصان ہونا ہے وہ ہم سہ لیں گے، لیکن پاکستان پوری کی پوری طرح سے نشٹ ہو جائے گا۔